Par, nanapwining kumin par. Tulos na kabuk. Dito sa Robinson Supermarket gaw at bang sa cashier. Aw, busy ra kay na mo request gaw. Basta ikaw gaw at tuon ko na. Shoutout di ko ninyong tulo no. Agaw Dandan og si Jeepoy Jeep og si H. Claire Joyce. Shoutout yung tulo par no. At tuon ko na yung request par. Ta. So karon mga par no kay na ako diri sa Robinson Supermarket RP no sa Bagadian. Mangita na po ka hawiran sa cellphone no mga par. Dam, pwede ko makigawid lang dam, lara lang dam mo. Sayol kasi. Apply na nino. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through it. Asa ni Challenge? Selamat dam.